बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। फौज में बड़ी बड़ी करप्शन करने वालों की शामत आई हुई है। क्या वाकई ऐसा ही है? क्योंकि एक खबर है और बाकी तीन कहानियां हैं, और कहानियां हैं बड़े बड़े अफसरों की। और वो कौन बड़े बड़े अफसर हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले वो खबर आपके साथ शेयर कर दूं। खबर यह है कि अफवाज पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ हरकत में आ गया है, और मुकम्मल तहकीक और सबूतों की रोशनी में जीएम एडमन एंड सिक्योरिटी जो वापडा के हैं, ब्रिगेडियर मोहम्मद तुफैल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद तुफैल, उन पर बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम साबित हो गए हैं और फौरी तौर पर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अच्छा, ये खबर है। और डीजी ऑडिट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी भर्तियों की मद में 22 करोड़ रुपए का है, और वर्दी की परचेज जो हुई थी उसमें 2.2 करोड़ का ऑडिट पैरा बनाकर मुतल्लिका हुकाम को इस अफसर के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मेरे जैसे आम आदमी के लिए कन्फ्यूजन भी है कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे तो एफआईए वगैरह के ज़रिए भी हो सकता था, लेकिन उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट केस है। बहरहाल, इसमें एक बड़ी बात यह है कि फ़ौज में भी जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा। अच्छा, इसकी कुछ चीज़ें हम कुछ अर्सा से देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से खुलकर बात हुई स्मगलिंग के हवाले से, जिसमें बड़ा क्लियर कट ये बयान आया कि फ़ौज में से भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। स्मगलिंग को रोकना है तो ज़ाहिर है बॉर्डर्स को सिक्योर होना चाहिए। बॉर्डर्स को सिक्योर करना है तो वो ज़ाहिर फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। तो बराह रास्त पहली मरतबा इस लेवल पर बात हुई कि लोगों को हौसला हुआ कि यार अच्छा, करप्शन करने पे पकड़े जाने में एक आम आदमी या सिविलियन ऑफिसर या एक सियासतदान ही नहीं है, अगर फ़ौजी अफसर भी होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। इससे पहले भी कुछ मिसालें मौजूद हैं, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसकी वजह से डाउट्स क्रिएट होते हैं कि यार अच्छा, जो ताकतवर है उसको कोई हाथ ही नहीं डालता, उसको कोई पूछता ही नहीं है। वैसे तो इस केस में भी, वापडा के केस में, चूँकि स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी उसमें तो चेयरमैन वापडा पर भी इल्ज़ाम आ रहा था, उन पर भी, उनके हवाले से भी बातें हो रही थी, लेकिन मुमकिन है उनके खिलाफ अभी सबूत ऐसे ना अवेलेबल हों। ये तो सबूतों की बुनियाद पर बात हो रही है ना। अच्छा, इसी हवाले से मैं दो और बड़े बड़े फौजी अफसरों की बात आपको सुनाता हूँ। अच्छा, चूँकि अभी वो पब्लिक नहीं हुई है, बातें सामने नहीं आई हैं, इसलिए मैं भी बहुत खुलकर वो नहीं बता सकता, लेकिन दो बहुत टॉप लेवल के ऑफिसर्स, दोनों रिटायर्ड हैं, और उन दोनों का होते हैं ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं फ़ौज के कुछ इदारे के साथ मिलके, उनके पास कुछ चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो उन्होंने पेमेंट्स करनी थी मंथली, या जिस तरह भी वो होती है ना इंस्टॉलमेंट्स, वो जिस तरह से भी एक साइकिल बना होता है उसके मुताबिक। और दोनों बड़े बड़े अफसरान जो हैं पेमेंट्स नहीं कर रहे थे। वो पॉइंट आउट हुई चीज़ें ज़रा टॉप लेवल पर गई खबरों के मुताबिक, और वो फिर उनको चेक किया गया और पता चला कि दोनों ही नहीं कर रहे थे। तो उसमें जो ज़्यादा बड़े अफसर थे, रिटायर्ड भी होते हैं ना, एक थोड़ा सा कम हो और एक ज़रा ज़्यादा बड़ा अफसर हो, तो जो ज़्यादा बड़े अफसर थे उनका तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, उनकी तो छुट्टी हो गई वहाँ से, उन्होंने कहा जी फारिग हैं आप। अच्छा, जिस तरह ये मैंने बताया ना ब्रिगेडियर तुफैल रिटायर्ड जो है उनको फारिग ही कर दिया गया इसी तरह से। तो वो जो बड़े टॉप वाले अफसर थे उनकी तो हो गई छुट्टी, उनको तो फारिग कर दिया गया। अच्छा, जो दूसरे अफसर थे जो उनसे थोड़े से छोटे हैं उनको अभी कंटिन्यू करा दिया गया। अच्छा, मैं इसमें फिर हुस्न ज़न की बात होगी कि मुझे उम्मीद है कि हो सकता है उनके साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट हो गया हो, उन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट कर ली हो, या उनका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा हो कि पेमेंट लेट होने के बावजूद भी हो जाती होगी, हो सकता है ना इस तरह की सारी बातें हों। लेकिन फ़िलहाल उनकी बचत हो गई है, और जो ज़्यादा बड़े अफसर थे उनको रगड़ा लग गया है। अच्छा, ये चूँकि एक सिस्टम है इंटरनल फ़ौज का, जहाँ पर वो चीज़ें पॉइंट आउट हो जाएँ, जब उनके बारे में पता चल जाए तो फिर उस पे प्रॉपर कार्रवाई होती है। कार्रवाइयाँ तो फिर फैज़ हमीद साहब और बाजवा साहब के खिलाफ भी होनी थी। बाजवा साहब के, हाँ, उस साइफ़र वाले केस में खबर ये है, वो बल्कि अब तो सोशल मीडिया पे चल रही है कि मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब का इंटरव्यू के हवाले से, कि सॉरी इंटरव्यू नहीं है, हाँ, उनका जो रिपोर्ट है वो ये है कि बाजवा साहब इस बात पर तैयार हो गए हैं कि वो साइफ़र केस में अदालत में पेश हो जाएँगे अगर ज़रूरत पड़ती है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं मैं बुलाऊँगा, और वो केस भी इस किस्म का है, तो बाजवा साहब अदालत में जाने को तैयार हैं। लेकिन मसला तो ये भी है कि उनके खिलाफ और भी तो बहुत कुछ सी चीज़ें मौजूद हैं। जब हम ये चीज़ें पकड़ते हैं कि ये 22 करोड़ के गबन था, भर्तियाँ हुई हैं, या 2 करोड़ रुपए की वो यूनिफ़ॉर्म के हवाले से है, तो हम जनरल फैज़ हमीद को कैसे भूल सकते हैं?
وہ ٹاپ سٹی والی درخواست عدالت میں آئی تھی نا کہ جناب، اور وہ عدالت نے بھیج دی ہے. اچھا ہاں سوری، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ تو عدالت نے بھجوائی دی ہے نا کہ فوج کے پاس چلی جائے، وزارت دفاع کے ذریعے، ظاہر ہے فوج کے پاس جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح یہ بریگیڈیئر محمد طفیل کے خلاف کارروائی ہوئی ہے نا، ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد طفیل کے خلاف، مجھے یقین ہے کہ اسی طرح جنرل فیض حمید کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے گی. کیونکہ فیض حمید صاحب کا تو اور زیادہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ گھر پہ چھاپا مارا، فوجیوں کو ساتھ لے گئے، جا کے وہ بچے کے چہرے پہ بوٹ رکھ لیا فوجی نے اور اغوا کر لیا اور پیسے مانگے اور زمینیں اپنے نام پہ ٹرانسفر کرانی تھی. مطلب سیدھا سیدھا ڈکیتی اور اغوا کا کیس تھا یہ تو لیکن وہ چونکہ پرانی بات ہوتی جا رہی ہے، تازہ اس لیے ہوئی ہے کہ دوبارہ عدالت میں آ گئی، اور عدالت میں آئی ہے تو عدالت نے دوبارہ بال جو ہے وہ فوج کے کورٹ میں ڈال دی ہے. تو کیا اتنے بڑے افسر کو، اور وہ جو دوسرے میں نے بتایا نا وہ بھی اسی لیول کے بڑے افسر سمجھ لیں آپ، اسائنمنٹ مختلف ہو سکتی ہے لیکن لیول اسی طرح سے بڑا لیول تھا. تو کیا فیض حمید کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ کیا اس کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے اور وہ اس طرح سے بلیک میلنگ کی پوزیشن میں ہے کہ اس کے خلاف کارروائی نہ ہو؟ مجھے لگتا ہے مشکل ہے. جناب عاصم منیر کے حوالے سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں، مجھے بہت امیدیں ہیں، مجھے بڑی خوش فہمیاں ہیں کہ بہت سی چیزیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. لکیلی 2 لوگ اس وقت ایسے ہیں سیٹ اپ پہ موجود، ایک ہمارے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جن سے ہمیں بہت ساری توقعات ہیں. اچھا، اور وہ ان توقعات پہ پورا بھی اتر رہے ہیں. جو اس طرح سے کیسز کو لے کے آگے چلے ہیں، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہماری چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف چلیں گی. اور جیسے عاصم منیر کے حوالے سے تو ابھی ایک سروے چلا ہے دنیا ٹی وی کا جو چلا ہے، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 95% لوگ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. اچھا، اب ان کی کارکردگی کا کون سا اینگل لیا جاتا ہے یا ایک عام آدمی کس چیز کو ان کی کارکردگی سمجھتا ہے، یہ الگ کویشچنز ہیں، اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے. بس یہ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی امیدیں ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے جنرل ہیں جن سے ہمیں جب سے وہ آئے ہیں ایسے امید بن رہی ہے کہ یار یہ کچھ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں سسٹم میں سے. اور وہ جو ایک ہم نے سوچا ہے نا کہ پروجیکٹ عمران خان کو انڈو کرنا ہے یا گریٹ ریسیٹ، وہ جو بات ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں امید لگتی ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کیا، ان کی خلاف ورزی کی ہے اور غیر ضروری طور پہ پالیٹکس میں انوالو ہو کے ہمارے سیاسی نظام کو اور ہمارے حکومتی نظام کو اور ہمارے حکومتی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا، ان سب کو وہ انصاف کے کٹہرے میں لے آئیں گے. تو ہمیں امید یہی رکھنی چاہیے. باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی دیکھیں نا، ان کا تو وہ صرف وہ ٹیکس کے ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے تو کیسز بن گئے. ان کے سسر صاحب کے خلاف اتنی بڑی بڑی باتیں تھیں، یوں چٹکیوں میں ساری کلین اپ ہوا ہے کہ وہ تو بڑے ہی نیک آدمی ہے جی، شریف آدمی ہے، قانون کی پابندی کرتے ہیں، شامل تفتیش ہوئے ہیں، بار بار آئے. پتہ نہیں وہ 2-3 دن میں کیسے بار بار ہو گیا اور کیا ہو گیا، وہ سارا کچھ ہی کلیئر ہو گیا. بڑا نام سنتے تھے وہ ان کے ہمزلف جو تھے باجوہ صاحب کے، ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کہانی ہے پتہ نہیں کہاں گول ہو گئی ہے. اچھا، پرانے فوجیوں کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ایک اور کیس وہ ہے نا کیریکٹر میجر عادل راجہ، اس کے بارے میں کل خبر اڑی رہی کہ شاید اسے لنڈن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. عادل راجہ کا خود بھی اس میں پھر ٹویٹ آیا بعد میں اور اس نے کلیریفیکیشن دیا کہ نہیں مجھے کوئی گرفتار نہیں کیا گیا. یہاں سے بھی ہماری سائڈ سے بھی اس بات کی کلیئرنس مل گئی پھر کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. عادل راجہ جیسے لوگوں کو ظاہر ہے ایسے ہی تو نہیں گرفتار ہو جائیں گے نا، وہ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ اور بات ہے کسی کی کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن ابتدائی طور پہ تو یہ وہ سیٹ اپ تھا جو ہم نے خود بنا کر دیا، نفرت پھیلانے کے لیے، لوگوں کو گالیاں نکالنے کے لیے، لوگوں میں معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے، ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے. یہ وہ سارا سیٹ اپ تھا جو ہم نے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی پالیسی جو شروع کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں. فوج میں جو احتساب کا عمل ہے، ہم نے ہمیشہ اس کی تعریف سنی ہے، ہم خود اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمیں امید اب یہ رکھنی چاہیے کہ وہ اکراس دا بورڈ ہوگا. وہ اس وجہ سے کوئی نہیں بچ جائے گا کہ وہ جنرل تھا اور جنرل میں بھی وہ ڈی جی ISI رہا تھا، یا فلاں اسائنمنٹ تھی، یا وہ فلاں کا رشتہ دار ہے، یا وہ فلاں کا، میں اب کیا کہوں کس کس کے کون کون سے رشتہ دار ہیں اور کس کس کے کون کون سے دوست ہیں. تو ان چیزوں سے ہٹ کر جب ہم احتساب کی بات کریں گے، جب ہم دیکھیں نا، ہم باقی لوگوں پر بھی تو کرتے ہیں. ہم وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کو پکڑ کے سٹنگ پرائم منسٹر کو
छुट्टी करा देते हैं हम एक दिन में, यूं करके अदालत कहती है ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं किया तुमने, ये तुमने खत नहीं लिखा, आसिफ जरदारी के खिलाफ खत लिखो, नहीं लिखा, छुट्टी करा दो उसकी प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। अच्छा, और उस पर अमल हो जाता है। वजीर आजम को एक सिटिंग गवर्नमेंट में एक जीती हुई पार्टी जिसने हुकूमत बनाई थी उसके वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी, छुट्टी होगी। अच्छा जी, इसका पनामा में अकामा था, अकामा में इसने अपने बेटे से एक तनख्वाह लेनी थी, वो नहीं ली थी और वो नहीं बताई हमें कि नहीं ली थी, और वो इसलिए इसकी छुट्टी करा दो, छुट्टी होगी। इतनी बड़ी मेजॉरिटी वाला प्राइम मिनिस्टर, वो उसको फारिग कर दिया। अच्छा, हो गया। बड़े बड़े अफसरों को अदालत में खड़ा करके कहते हैं तुम्हारी पेंट उतरवा दूंगा और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, इस तरह की धमकियाँ दी जाती है ना, और जेल भिजवा दूंगा, जूते मारते हुए लेके जाएंगे। सरकारी अफसरों को इस तरह के बयानात आते हैं उनके खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। होता है सब कुछ, कोई मसला ही कोई नहीं है। तो फ़ौजी जनरल्स जो हैं वो कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है। फ़ौज का जो अपना निज़ाम है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि उसमें सब लोगों के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड जो वो हो चुका है एहतसाब का अमल, वो चलेगा, और यही हमारी बका का रास्ता है कि, और फिर नीचे तक सबका। अच्छा, फिर कोई वो हो, पुलिस वाला हो, वो डीएसपी अगर डकैती मारे उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, वो फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा हो, कोई भी हो, वो ठेकेदार हो, जो भी हो, सबको पकड़े, सबको ठीक करें। तो हमने इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की तरक्की तभी होगी जब ये इस तरह की काली भेड़ें पकड़ी जाएंगी और हम एक साफ़ सुथरे सिस्टम के साथ आगे चलें। मुल्क तरक्की करेगा, सब खुशहाल होंगे, और खुशहाल होंगे तो फिर हमारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। फिर हुकूमत जो मर्ज़ी कर रहा हो, निज़ाम के तहत चल रहा हो, लोगों की भलाई के लिए कर रहा हो, तो अच्छा मुकाबला होना चाहिए। एक है मैं आपकी फेवर के लिए 10 काम कर सकता हूँ, दूसरी पार्टी का नहीं जी मैं 12 काम कर सकता हूँ, मैं 15 काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है जनाब, बिस्मिल्लाह करें, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। तो ये सिस्टम तभी ठीक होगा जब हम एहतसाब के रास्ते पर आगे चलते हुए अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ इंसाफ करेंगे। शुक्रिया।